So allow me to introduce myself karena ini adalah kelas bahasa Inggris. So I would like to mix the language of instruction between English and Indonesia. It's probably like 50-50. But anytime you find anything that is less familiar for you, if you don't understand something, please let me know. Tapi nanti jika bapak-bapak dan ibu-ibu merasa ada yang tidak dipahami, boleh langsung bertanya ya. Well, first of all, I would like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri. My name is Agni Pustikinasi. You may call me Agni. I was born on November 8, 1987 in Magelang. And this is the email if you would like to reach me. Okay? And I'm an instructor, of course, English instructor. But before we move on, I would like to make sure that everyone is here. Saya ingin memastikan bahwa semuanya ada di sini dulu ya. So, is everybody here already? Well, since I have only 5 students in the class, I can see clearly that everyone is here and nobody is missing, right? Tidak ada yang tidak hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Okay, before we start our class today, shall we pray? Pray dulu ya? Okay, let's pray before we start our class this afternoon. Let's pray together. Pray. Amen. Thank you. Okay, I would like to explain to you the rules in the class to make sure that you are participating in my class. Okay, the first one is no sleeping, mohon untuk tidak tidur, ya, and no smoking, no vaping, mohon untuk tidak merokok di dalam kelas, no playing with your cell phone. Okay, you may activate your cell phone, but make sure to turn it into silent mode. And the last one is no drinking, no eating. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Okay. Now, here is the roadmap of the class. Okay. Di judul unitnya adalah menangani keluhan sederhana, elemen kompetensinya, menawarkan tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah. Kriteria untuk kerjanya adalah solusi ditawarkan dengan baik. Okay. Alright. So now, let's put your shoes, let's put yourself in the guest shoes in a hotel. Mari kita tempatkan posisi kita di dalam posisi tamu di dalam hotel ya. Okay, what will you do if you find the following problems? Apa yang Anda lakukan jika Anda menemukan masalah-masalah berikut ini di kamar Anda, di tempat di hotel Anda menginap ya? The first one is stinky toilet. What is stinky toilet? Toiletnya bau ya, and then bed bug, kutu ya, dalam bahasa Jawa kita biasa sebut tinggi. Kalau dulu saya bilangnya Mr. High, karena nggak tahu tinggi itu bahasa Inggrisnya apa, ternyata bed bug ya. And then leaking sink, wastafel yang bocor, and then dripping faucet, keran yang terus-menerus mengeluarkan air. If you find these following problems in your room, in your hotel, what will you do? Will you just stay quiet? Akan diam saja? Menghubungi. Yeah, exactly. Of course, you need to say something to the hotel staff, or you need to make complaints. Ya, kita harus menyampaikan keluhan kita, masalah kita, gitu ya. Kenapa? Jangan khawatir untuk menyampaikan komplainnya, because it is the hotel staff responsibility to ensure your convenient stay and satisfaction in using the hotel service. Karena sudah menjadi tanggung jawab hotel dan staf hotel untuk memastikan kenyamanan dan kepuasan Anda terhadap pelayanan di hotel tersebut. Ya, okay. So that is why today I'm going to teach you about ways to offer solution towards guest complaint in English. Yang akan kita pelajari hari ini adalah cara-cara untuk menawarkan solusi terhadap keluhan tamu dalam bahasa Cina. Inggris. Ya. Okay. So, and here are the objective and benefit of the lessons. Ini adalah manfaat dan tujuan dan manfaat pelajarannya ya. The first one, the students will be able to explain the ways to offer solutions to the guests making complaints politely and correctly. Siswa dapat menjelaskan cara-cara menawarkan solusi kepada tamu yang menyampaikan keluhan secara sopan dan benar. What is the advantage? Manfaatnya apa?
You will find out proper ways of dealing with the guest complaints in a hotel appropriately. Anda nanti akan tahu cara-caranya menangani keluhan kamu di hotel dengan tepat, gitu ya. Okay. Now, before we move on how to give solution, let's recognize the types of complaint in a hotel. Jadi jenis-jenis keluhan di dalam hotel itu ada dua ya. The first one is the justified one. Justified artinya wajar dan bisa dibenarkan ya. Seperti apa yang bisa dibenarkan? Being brought the wrong order in a restaurant. Anda memesan sesuatu, tapi dibawakan makanan yang lain, boleh komplain. Not getting the kind of room that was booked. Tidak mendapatkan kamar yang sesuai dengan yang di booking. Atau or being overcharged for a service. Atau di-charge secara berlebihan gitu terhadap sebuah pelayanan. Ini dibenarkan ya, boleh komplain kayak gini. But then, what is the outrageous one? Yang kelewatan misalnya ya, a guest demanding an upgraded room at no extra cost. Jadi Anda pesannya kamar deluxe, tapi minta di-upgrade ke suite tanpa mau di-charge biaya tambahan gitu. Or becoming angry over a short delay. Atau tamunya itu marah-marah hanya karena menunggu sesuatu yang telat sedikit saja gitu ya. So what should we do as a hotel staff in dealing with such complaints? Apa yang harus kita lakukan sebagai staf perhotelan untuk menanggapi keluhan tersebut ya? So you have to handle it with dispatch and professionalism. Harus sabar dan tetap menjunjung tinggi profesionalisme tentu saja. Dan ini ya, so we have ada beberapa aturannya ya, premium language ya. Gunakan bahasa-bahasa yang sopan, smile, tersenyum, dispatch, patience, sabar ya, empathy, berempati dengan cara mendengarkan sampai selesai, and give solution, dan berikan solusi. I would like to show you some example. Ini ada beberapa contoh ya, guest staff interaction in a hotel, interaksi antara tamu dan staff di hotel. Would you mind repeating? Would you mind if we practice this conversation together? Tidak apa, kita praktek sama-sama ya. Okay. Well, everyone, let's do it high school way. Kindly repeat what I say. Okay. Alright. Ditirukan ya. Tamu lalu staff. There's a lot of mold. There's a lot of mold. Very good. And mildew. Between my bathroom tiles. Very good. Thank you for letting me know, sir. Thank you. Okay, I humbly apologize for this inconvenience. Gak apa-apa, pede aja ya. Gak usah, kunci belajar bahasa itu satu, pede dan tidak takut salah. Karena salah artinya membuat kemajuan gitu. Let me clean it for you. Let me clean it for you. Very good. Anything else? Anything else I can do for you? I can do for you? Very good, but you should try it, say it louder ya, nanti lebih keras ya. Yang pertama itu tamunya menyampaikan keluhan. Apa keluhannya? Ada banyak lumut dan noda membandel di antara ubin kamar mandi. Caranya gimana menanggapi komplain ini? Pertama kita harus apa ini? Apology, minta maaf. Bagaimana caranya? Terima kasih sudah memberitahu saya, Pak. Saya sangat meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. The second one, solution. Tawarkan solusi. Perkenankan saya membersihkannya untuk Anda ya, gitu ya. And offer another help. Nah, tidak hanya berhenti di situ saja, tapi kita harus berinisiatif menawarkan bantuan lagi. Seperti ini, ada yang bisa dibantu lagi, gitu ya. Oke, can we do it again? Bisa lagi ya, sekali lagi. Oke. My toilet stinks. My toilet stinks. Mantap aja. My toilet stinks. Very good. Exactly. What kind of hotel What kind of hotel are you running here? are you running here? Okay. I'm really sorry I'm really sorry for this oversight, ma'am. for this oversight. That should That should never have never have happened. Happen. I'll take care of that I take care of that. right away. Probably. Okay. Is there anything else, Is there anything okay, I can do for you? I I can can do do for for you? you. Oke, nah ini juga sama ya. Tamunya
komplain ya, tamunya mau menyampaikan keluhan. Apa ini? Toilet saya bau. Bau. Terus ini tamunya agak ngegas, karena ada tamu beberapa jenis tamu yang ngegas pasti kan, sebab ekspektasinya tidak sesuai gitu. Hotel macam apa ini yang Anda keluar gitu ya. Terus minta maaf nih, apology staffnya. I'm really sorry for this oversight, mohon maaf atas keteledoran ini. Seharusnya ini tidak terjadi. Saya akan membereskannya segera. Seperti itu ya. Ada lagi yang bisa saya bantu gitu ya. Jadi, so let's call this formula as ASO. Mari kita sebut formula ini sebagai ASO. Apa? ISO. For apology, S for solution, Solution. O for offering help. Very good. Now, so this is the summary ya. Tiga langkah untuk menanggapi keluhan tamu. Apology, minta maaf, ya. Solution, beri solusi. Offering another help, tawarkan bantuan yang lain. Very good. Now, until here, do you have any questions? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum. I would be very happy to answer any of your questions before we move forward. No? If you don't have any questions, it means you understand everything. Yes, please. Kalau mau minta bantuan apa? Kalau minta bantuan yang lain gitu. Iya. Contohnya Ya, jadi itu very good question. Thank you for your question, Mas Khalil. Khalil, right? Oke. Jadi bantuan apa kemungkinan yang diminta oleh tamu itu biasanya tergantung situasi yang ada di kamarnya ya. Misalnya dia butuh ternyata selain masalah toilet dia merasa handuknya kurang, atau dia menginap 2 orang dengan istrinya tapi amenitiesnya kok cuma 1. Wah, biasanya gitu. Anything else? Oh, can I have extra towels please? Misalnya, bisa nggak minta handuk lagi gitu ya? Can I have more toothbrush, soap and shampoo please? There, you know, you bring only one here, and here's 2 of us staying in the room gitu. Cuma dibukan 1 sih kan, ini 2 gitu ya. Dan ya itu you know, there will be unlimited number of possibilities for complaints and requests ya. Jadi akan ada jumlah yang tidak terbatas kali ini ya. Okay, so now let's do some quiz. Now this one ya. Ini komplainnya, ini keluhannya. Apa itu? My carpet is too dusty. You didn't vacuum it, did you? Karpet saya kotor sekali, berdebu sekali, tidak divakum ya, gitu ya. What is the correct response? We have A, B, C, D. Mana respon yang sesuai dengan ASO tadi? Ada apa? Apa saja? Minta maaf, beri solusi, tawarkan bantuan yang Emily. lain lagi. Oke? A. Okay. Alright. A, let's try A. Coba ya. Thank you anyway. I'm really sorry to hear that. Mohon maaf sekali ya Bu. It must be super uncomfortable for you. Pasti sangat tidak nyaman sekali untuk Anda. Nah ini boleh, ini sebenarnya benar tapi kurang. Hanya minta maaf saja, nggak ngasih solusi. Mana yang kira-kira ada solusinya? Solusinya yang pantas tentu saja ya. Ya. What is it? D. D, correct, perfect, that's D ya. Please accept my sincere apologies. Ma'am, itu sebetulnya cara yang lain untuk mengatakan I'm sorry juga ya. Mohon maaf sekali ya Bu, let me vacuum it again. Perkenankan saya memvakum karpetnya lagi, jadi ada solusinya. One more time. Oke, one more time, satu kali lagi. Di dalam kamar hotel biasanya ada minibar ya. Minibar itu seperti kulkas kecil tempat meletakkan minum-minuman. Nah ini ceritanya apa ini? The mineral water seal in the minibar is broken. Tamunya komplain. Segel untuk tutup air mineralnya itu ternyata sudah terbuka dan rusak gitu, ya kan? What is the correct response? Kira-kira yang mana? Kalau ini boleh nggak? B boleh nggak? Can we say B? I checked it already. Saya udah periksa kok Bu. There's nothing wrong with those bottles. Gak ada yang salah sama botol-botol itu. Boleh nggak? No. Nggak boleh. No. So which one? A. Perfect. That's A. Tentu saja yang A ya, karena lengkap semua. I'm really sorry sir. Mohon maaf Pak.
This should never have happened. Seharusnya ini tidak terjadi. Let me get you another one. Biarkan saya mengambilkan Satu yang lagi. Okay. I think you're really good. Now we have evaluation. Yeah. I want you to identify from this conversation which one is apology, which one is solution, which one is offering another help. Ini ada percakapan antara tamu dan staf tata geraha ya, housekeeping. Saya ingin teman-teman mengidentifikasi ya, mana yang komplainnya yang mana yang minta maaf, mana yang menawarkan solusi, mana yang menawarkan bantuan yang lain. Okay, first, complain. Where's the complaint? Ini apa nih, ada gambarnya apa ini kan? Toilet paper ya? It's a toilet, ya kan? Komplain apa dia? Habis. Habis, apa itu habis? Ran out, kehabisan ya? We ran out of toilet paper. That's correct. Kita kehabisan tisu toilet. Is it possible to get more? Disertai request ya. Boleh nggak minta lagi? Yeah, that's the complaint. And where is the apology? Mana permintaan maafnya? Permintaan maafnya? I'm very sorry. Yes, I'm very sorry. I'm very sorry, of course, nanti ya. Saya minta maaf. And where is the solution? Mana solusinya? Call room service. Oke, nah ini ya. I'll send more up immediately. Itu maksudnya apa? Send di situ harus artinya selalu mengirim ya, kayak bawakan juga bisa. Saya akan bawakan lebih banyak tisu toilet lagi segera. That's the solution. Lalu yang menawarkan bantuan yang lain lagi mana? Offering help? Good. Mana? Ada lagi yang bisa dibantu? That will be great. Ada lagi yang bisa dibantu, mana yang artinya? Itu masih satu kalimat loh. I'm very sorry, apology. I'll send more immediately, solution. Offering another help? Ya itu kan berlanjut, masih berlanjut ya. Nah itu kan artinya. Oh iya, nggak apa-apa. Is there anything else you require? Require itu seperti need, butuhkan. Is there anything else? Ada yang lain lagi. You require, yang Anda butuhkan. Okay, so I believe you understand everything very clearly. Ya, sudah jelas. Do you have any question about the ASO? No, I think it's quite clear. Yeah, you simply have to practice it more and more. And here I have an assignment for you. Ada tugas ini ya. Tolong pilih salah satu situasi di kartu prom card Anda, dan siapkan drama, ya, penampilan drama antara tamu dan antara tamu dan staf hotel yang berinteraksi. Interaksinya seperti apa? Seperti tadi. Tamunya making complaints, tamunya menyampaikan keluhan, staf hotelnya giving the solution with the formula of ASO. Ya, prom card-nya nanti saya kirim. Ini misalnya yang seperti ini bebas ya, bisa milih apa aja. Ada yang toiletnya mampet, ada yang handuknya tidak cukup, gitu ya. Okay, and so many others. Nah, ini ya. There are a lot of prom cards. You may choose. Ada banyak prom card yang teman-teman bisa pilih, yang mungkin situasinya paling seru ya. Okay. Alright. I'm afraid this will be the end of my class. Ini adalah akhir dari kelas bahasa Inggris untuk hotel operation kali ini. Well, if you find anything below your expectation, I humbly apologize. Kalau ada sesuatu yang di bawah ekspektasi Anda, saya mohon maaf ya. Thank you very much for participating in my class. Keep practicing your English and be more confident. Okay. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.